کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور کے زیر اہتمام SSLC کے سالانہ امتحان برائے 2024 سے 2025 میں زبان اول اردو 100% نشانات حاصل کرنے والے یہ ضلع گلبرگہ کے طلباء و طالبات کے لیے جلسہ تقسیم اسناد و انعامات منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر کوثر پروین نے فرمائی۔ ڈاکٹر کنیز فاطمہ علوی، ڈاکٹر آنس النساء بیگم، محمد اطہر بابا، سیکریٹری ہیومن ایج اردو میڈیم ہائی اسکول، محترمہ نکہت فاطمہ، صدر معلمہ ہیومن ایج اردو میڈیم ہائی اسکول نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر 29 طلباء کو انعامات و اسناد تقسیم کیے گئے۔ ڈاکٹر آنس صدیقی، کنوینر و رکن کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور نے اظہار تشکر کیا۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اور اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈمی طالب علموں کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پچھلے 2 برسوں سے ایک نئی اسکیم کا اکیڈمی نے آغاز کیا تھا، اور اس اسکیم کے تحت زبان اول اردو میں SSLC کے ایگزام میں جو 125 میں سے 125 نشانات حاصل کرتے ہیں ان کے لیے مطلب اس کے اور دوسرے مارکس کے دیتے تھے، ان کے ٹوٹل پرسنٹیج دیتے تھے۔ اردو میں اگر 125 میں سے 125 مارکس ہیں تو ان کے لیے 1000 روپے کا اور ایک توسیع کی سمت دینے کا طے کیا تھا۔ 2 برسوں سے یہ اسکیم جاری ہے، تو اس سال 24-25 میں جو طالبات 125 میں سے 125 نشانات دیے تھے ان کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ سارے کرناٹک میں 490 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 125 میں سے 125 انعامات حاصل کیے ہیں۔ کیونکہ گلبرگہ اور یادگیر کی ذمہ داری مجھے ہے، تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ گلبرگہ ضلع میں 29 لڑکیوں نے 125 میں سے 125 نشانات حاصل کیے، اور یہ میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ جس اسکول میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے 29 میں سے 11 طالبات ہمارے اس اسکول کے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے 2 دن قبل یادگیر میں جس طرح کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا وہاں آپ دیکھیں گے کہ 19 طالبات ہیں۔ تو اس طرح سے ہر ڈسٹرکٹ میں الگ الگ پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی رقم جو ہے اس اسکیم کے تحت اکیڈمی خرچ کرے۔ مقصد یہی ہے کہ اس سے اردو کا فروغ ہو، اردو طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی اس سے ہو، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر یہاں ہم سب جمع ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے یہ آج جو ایک خوبصورت اجلاس منعقد ہوا ہے اس میں میں آپ کے روبرو ہوں، اس کے لیے میں بہت خوشی اور مسرت محسوس کر رہی ہوں، اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج SSLC امتحانات کے سالانہ امتحانات میں جو طلباء نے گلبرگہ ضلع کے 29 طلباء نے جو 100% نشانات حاصل کیے ہیں، جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہماری تعلیم کی ایک کامیابی نہیں ہے، یہ تعلیمی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری اردو زبان کی اہمیت، اس کی تہذیب اور ہماری
शनाख्त का जश्न है। मैं पहले तो तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी जो 100% मार्क्स उर्दू में लेकर आए। तो यहाँ पर सब में अच्छी बात तो ये है कि ये तलबा इस कदर काबिल हैं कि 100 में से 125 में से 125 मार्क्स जब स्कोर कर सकते हैं तो हम इनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ये साबित कर चुके हैं कि इनकी काबिलियत कितनी है और ये कितना आगे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तो वालिदैन का होता है, जिनके इनकरेजमेंट से और जिनके साथ से ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल होता है जो इनको इस काबिल बनाया कि यहाँ पर वो अच्छा स्कोर कर सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन हमको यहाँ ये देखना है कि यहाँ इनकी शुरुआत है, आगे ये किस जगह पर एडमिशन ले रहे और कहाँ जा रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ये आप प्रूफ दे चुके हैं कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, आपको खुद एतमादी और आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हम सब का सोशल बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है कि ये बच्चों को आगे बढ़ाएं। लड़कियाँ बैठी हुई हैं, वो इस बात पर ज़रूर गौर करें। आप डॉक्टर बनिए, ये आपका पेशा होगा, आप टीचर बनिए, ये आपका पेशा होगा, लेकिन आपका मुकाम और आपका दर्जा बेटी का, बहू का, बेटी का, माँ का होगा। आप कभी कोई और दर्जा नहीं हासिल कर सकते, लेकिन वो आपके दर्जे कम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पैगंबर औरत ना बनी सही, लेकिन हर पैगंबर की औरत माँ है। ये बात आप याद रखिए। उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, उर्दू एक तहजीब है, उर्दू एक तारीफ है। अगर आप हिंदुस्तान की इस तरक्की में, क्योंकि पहले हमने जो भी था वो मुझे तनकीद करना नहीं है, बहुत कुछ था, लेकिन हमारे यहाँ वो विकार नहीं था जो उर्दू ने अदा किया। फारसी के आने के बाद भी आपके पास रुपया था, आपके पास दौलत थी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, लेकिन वो तहजीब नहीं थी जिसको गंगा जल की तहजीब कहते हैं। हम शेरवानी किसी को तोहफे में देते हैं गायब मुल्क को, तो ये समझ लीजिए कि हमने उर्दू तहजीब को तोहफे में पेश की है। ये यकीनन बाद वक्त ऐसा होता है उर्दू का एक लफ्ज़ बोलकर गायब उर्दू का तबका बहुत खुश होता है। क्यों होता है? उर्दू ज़बान रूह और ज़बान को तस्कीन पहुँचाती है। ये बात आप याद रखिए कि उर्दू एक सीधी ज़बान नहीं, एक तहजीब है, एक सकाफत है जो हमारे मुल्क की निशानदेही करती है। मादरी ज़बान के स्कूल में दाखिला दिलाएंगे तो टीचर्स उन्हें उसके अपनी मादरी लैंग्वेज उर्दू में, हिंदी में उसे कहेंगे और बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस उभर के आएगा और वो बच्चा अपने आवाज़ अपने सारे ख्यालात को पेश करने के लिए आगे बढ़ेगा। एक माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी में पहली उस्ताद होती है और माँ सिर्फ मादरी ज़बान बोलती है। जिस ज़बान में माँ बात करती है उसी ज़बान में बच्चे को उसकी तालीम दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। मैं कहना चाहूँगा कि आपको कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से जो टेक्स्ट दिए गए हैं, इन टेक्स्ट की वैलिडिटी 30 जून है। 30 जून, आज 24 जून है। 30 जून से पहले आप इसे बैंक में जमा करा दीजिए। कल परसों रस्म दिखाते वक्त 1 घंटे का वक्त है। 30 जून के बाद ये चेक्स इनवैलिड हो जाएंगे, ये फिर कैश नहीं होंगे। तो जो भी आपके बैंक से जहाँ भी हैं, और यह तलबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी देर तक यहाँ बैठे रहे, और तलबा तालिबात का मुबारकबाद के साथ साथ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब जमीन साहब हमारे कॉलेज पर उन्होंने जैसे कि निज़ामत नहायत शुरू से चलाई, उनका भी अकादमी की जानिब से अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस खुसूसी जलसे के इख्तिताम का ऐलान